Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Para alguns, depois das férias, é bom revê-los. 何人かにとっては、休暇後にまた皆様にお目に会えることを本当に喜んでいます。 É muito bom ter esse tempo na casa do Senhor. こうやって神様の前で、神様の宮でこういう時を持つのは喜ばしいことです。 Separar domingo de manhã para ter esse tempo com Deus. この日曜日の朝を神様との時を持つために。 Domingo passado, o trabalho nessa igreja completou um número de 22.800. 先週、この教会は22,800回目の礼拝を迎えました。 São 22.800 cultos nesses 40 anos nesta igreja. この教会で40年の間、22,800回の礼拝が行われたのです。 Nós estamos a menos da metade desse tempo. 私たちはその半分の時しかいません。 E há 40 anos, a igreja, as pessoas têm vindo separar o domingo de manhã para se reunir nesse lugar para cultuar a Deus. そして40年の間、多くの方々はこの日曜日の朝、この教会に来て神様の御言葉を学んでいます。 40 anos estudando a Bíblia juntos, 40 anos cultuando a Deus, almoçando juntos. 40年間神様に礼拝を捧げ、また一緒にお昼ご飯を食べたりしています。 Ontem eu e a minha filha, nós fomos levar nossa irmã Maria Helena, que mudou para Jundiaí, para conhecer a igreja Holiness de Jundiaí. 昨日は私と娘は、マリー・レーナさんを、このジュンジャイに引っ越しされたマリー・レーナさんをホリネス教会に連れて行くために、行きました。 Que bom chegar numa outra igreja e me sentir tão em casa como foi naquele lugar. で、本当にそこに行った時に自分の家にいるかみたいにすごく良かったのです。 A palavra foi muito abençoada. 祝福された御言葉がつけられ、 O louvor também foi um tempo gostoso. 賛美も素晴らしい時でした。 E para variar um pouquinho, coisa de crente, comida no final. そしてクリスチャンがするように最後には、ごちそうが用意されていました。 Mas a vida cristã não se resume a encontros e o que nós dividimos à mesa. でもこの、礼拝っていうのはただそうやって集まって、この食卓を一緒にするというわけではありません。 Capítulo 6 de Mateus, Jesus continua ensinando sobre a vida real como Deus a vê. このマタイの6章ではイエス・キリストは神様が見ておられる誠の人生について教えています。 As semelhanças entre o povo hebreu, o povo israelita e o povo japonês. そしてヘブル人たちと日本人は少し似ているのです。 Um povo de tradições. いろんな習慣がある国です。 E que muitas vezes continua fazendo o que viram seus avós fazerem, os pais fazerem, e continuam fazendo, às vezes, sem saber por que fazem. で、たまにはもう本当になんでしているか知らないけど、おじいさんおばあさんがやっていたのを見てたからそうしているということもあります。 Eu cresci comendo moti todo começo de ano, todo no dia 1 minha mãe fazia moti. 私も必ず正月には母が餅を作ってたので餅を食べました。 E se não tivesse moti, não era começo de ano. で、餅がなかったらお正月ではなかったのです。 Tradições. それは習慣です。 E de repente Jesus chega ensinando uma outra faceta dessa tradição que deveria ser colocada no coração deles. でもイエス・キリストはその習慣のもう一つ側のメインを見せてくれます。 Deles se perguntarem por que estou fazendo o que faço. なぜ私がしていることをしているのか。 Por tradição? それは習慣のためでしょう Por か。 qual razão? なぜでしょうか。 Por qual razão você está aqui? なぜ皆様は今日ここにいるのですか。 Porque se acharia estranho domingo de manhã em casa? それは日曜日の朝、教会にいるのはちょっと不自然みたいだからでしょうか。 Ou está claro porque você está aqui? それともはっきりしているのでしょうか。皆様がここにいる理由っていうのが。 O texto de hoje, como eu falei, é a continuação do ensino de Jesus. もう言いましたように、このマタイの6章はイエス様が教えている中です。 Fazendo as mesmas coisas, mas com uma nova vida, com uma nova visão. 同じことをやっていますけど、新しいやり方、新しいビジョンを持って、 Mais do que isso, com um novo coração. それ以上に新しい心を持って、 Você não tem que necessariamente deixar tudo o que fazia sem pensar e agora começar do zero de novo. ですから皆様も今までやってきたことを一切やらないで、新しいことをゼロから始めるというわけではありません。 Mas a gente pode e deve continuar fazendo algumas coisas que nós já
A gente já vem fazendo, mas fazendo com um coração diferente. でも私たちはもう前からやっていることをし続けてもいいのですが、新しい心構えを持ってするべきです。 E uma das coisas que os judeus cresceram ouvindo é que eles precisavam socorrer os necessitados. そしてユダヤ人がもう小さい頃聞いてきたのは、この必要としている人たちを助けるということです。 Era parte da lei de Israel. これがイスラエルの律法の一つでした。 Inclusive na colheita, eles não poderiam pegar tudo que colhia, mas deixar algumas partes caírem, para que os necessitados, os estrangeiros, os viajantes pudessem ter o que comer. 収穫もそうでした。収穫も全部取るのではなく、必要としているもののために少し残さなければいけないという律法がありました。 No livro dos profetas nós vemos Deus muitas vezes chamando atenção, porque o povo estava esquecendo das viúvas, dos órfãos. この預言者の書にもよく書かれていますが、いつもこの、未法人とか個人たちを忘れているという忠告がありました。 Então, cuidar de pessoas necessitadas, fazer boas ações, era parte da mentalidade, da cultura do povo, que nem sempre era levada tão a sério. ですから、このイスラエルの文化の中では、そういう必要としている人たちを助けるという習慣はありましたが、みんなはそれほど真面目にやってませんでした。 Porque convenhamos, sejamos muito honestos. Muitas vezes pessoas que não declaram a fé cristã fazem muito mais coisas, boas obras, do que os próprios cristãos. 正直に言いますと、クリスチャンじゃない人たちの方が、そういう必要としている人たちを助けているのです。 Abdicam da sua vida, do seu conforto para servir. 自分のものや自分が心地よいのを手放して、 Isso é louvável. これは本当に素晴らしいことです。 Mas isso qualquer pessoa pode fazer. でも、誰でもそういうことできます。 Basta ter vontade e vai fazer. そのやりたい気があればできるのです。 Mas este não é o ponto que Demos Jesus sobre- trata aqui. それが最も大切ではないのです。イエス・キリストがそう教えてくれてます。 A pergunta de Jesus é: por que você faz o que está fazendo? イエス・キリストの質問は、なぜあなたはこういうことをしているのか。 O apóstolo Paulo fala sobre algo além da gente fazer o visível de coisas boas. 使徒パウロも、その人が見る以上にすることっていうことについて言っています。 Além dele falar que salvação não é fruto de nosso merecimento, mas é um presente de Deus, ele fala que essa salvação produz em nossa vida algo. この救いは私たちの良い行いについて、良い行いがあるから救われるのではなく、それ以上に私たちが救われた時にどういうことが起こるかというのが書いてあります。 Ele diz assim: daquele que foi alcançado pelo evangelho de Cristo foi salvo, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. エペソビトの手紙の2章の10節にも書いてありますが、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。 Boas obras precisa ser parte da nossa vida. ですから、良い行いっていうのは私たちの信仰生活に加わらなければいけません。 Não é o tanto que faz, 私たちがどれだけするのではなく、 e não necessariamente para quem você faz, また誰のためにしているかではなく、 mas como você faz. でもどういう形でしているか。 Cuidar de pessoas, 相手を助ける。 servir as pessoas com o que você tem, 自分が持っているものを持って相手に使える。 se unir a uma causa que envolva servir aquele que tem necessidade. また、必要としているものを助けるために何かのグループに加わる。 E que diferença tem entre você fazer algo que é só que todo mundo pode ver, com aquilo que só Deus pode ver? ですから、みんなが見ている前ですることと、神様だけが見ていることの違いというのは何でしょうか？ Que diferença tem entre um cristão de verdade que entendeu o evangelho de Cristo fazer algo bom daquele que não acredita que não precisa de Deus para fazer coisas boas? または、イエス・キリストを信じて本当に、誠のクリスチャンがそういう良い行いをすることと、また神様を無視している人が良い行いをすることの違いは何でしょうか？ Paulo está falando aqui que nós,
como cristãos, devemos fazer coisas boas, porque já fomos salvos. パウロがここで言われているのは、私たちが良い行いをするべきなのは、私たちはもう救われたからです。E não para sermos salvos. 救われるためではありません。Jesus conhece o nosso coração. イエス・キリストは私たちの心を知っておられます。Por isso, quando ele está ensinando aqui em Mateus, ele está falando sobre para que cada um examine o próprio coração. ですから、イエス・キリストは自分の心を見てくださいと言っています。E ele está dizendo, ele começa dizendo, tenham cuidado. 気をつけなさいと言っています。Tenham cuidado por quê? なぜ気をつけるべきか。Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros. 人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。Jesus não está proibindo de fazer coisas boas em público. 人前で良い行いをしてはいけないと言ってるわけではありません。Jesus está falando da motivação. どういう動機でしているかっていうことです。Só Deus sabe o que passa no coração de alguém que faz algo. 神様だけがなぜその人が、そういう良い行いをしているか知っているのです。Mas ele conhece a tendência do nosso coração. でも私たちの心の傾向も知っています。De quando faz algo, espera ser visto. 何かをしたときには、人前でするのです。Espera ser reconhecido. みんなに認められたいのです。 Não, pastor, que é isso? いや先生、そうではありません。Basta ninguém falar nada, nem dar um like ali na postagem, nem comentar nada, que a pessoa começa a ficar assim, puxa, で ninguém も、 viu? でも、その人前で良い行いをして誰に何も言われなかったら、その人はもう文句を言い始めます。 Nós criamos expectativas. 確かに私たちは期待を持っているのです。 Por mais que diga que não, nós temos expectativas. それを、反対しても、とにかく心の中には期待があるのです。 E muitas vezes essa expectativa ela é frustrada e fere pessoas. 時にはその期待が破れ、私たちの心は傷ついてしまいます。 Não porque não houve reconhecimento, 認められていないからではなく、 mas porque por trás da ação havia uma expectativa ainda aqui velada de que alguém pudesse ver e dizer assim, bom trabalho. それはその心の奥にはそういう人前でした時には誰かに認められて、あなたはすごいことしたねって言われたいっていう期待があるからです。 Nesses 20 anos de pastorado, ouvi várias vezes. この20年間牧会をしている中で何回も聞きました。 Ah, pastor, eu não vou fazer mais. ああ、先生、もう私はやりません。 Eu chego cedo, 私は早く着いて、 eu me preparo. 一生懸命準備して、 Há tanto tempo eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. もう長年私は最初に着いて一番最後に帰ります。 E parece que ninguém enxerga. でも誰もそれを見ていない。 E saem machucadas. そして傷ついてしまうのです。 É compreensível. それは理解できます。 Ser elogiado, ser encorajado é importante. 確かに褒められることを勇気づけられることは大切なことです。 Porque às vezes naquele momento a pessoa está desanimada, ela está desmotivada. 時にはその人はもう元気がなくやる気がないのかもしれません。 Talvez ela esteja se perguntando, eu devo continuar? 多分その人は私は続けるべきだろうかという疑問を持っているかもしれません。 Mas não pode ser o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. でもそのために私たちは良い行いをするべきではありません。 Porque nem todos verão. Aliás, não é para as pessoas verem, é para o Senhor ver. とにかくみんなが見るわけではありません。でも本当に人に見られるのではなく、神様に見られるべきなので Não す。 pratique suas boas ações em público para serem admirados por outros. 人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。 Para serem aprovados por outros. 人に受け入れられるために。 O quanto a aprovação de pessoas ou a desaprovação delas pesa para você? 皆様にとって、相手に受け入れられるか受け入れられないっていう価値はどれほどでしょうか。 Que dependendo da fisionomia da pessoa, você já desanima. もう相手の顔を見ただけでもう勇気がなくなってしまう。 Você se sente animado? それとも勇気づけられる。 E as emoções ficam dependendo da aprovação ou desaprovação das pessoas. そして感情はその受け入れられるか受け入れられないかによって変わっていくのです。
Essas pessoas para as quais Jesus está falando aqui, elas tinham isso como algo visível sempre. イエス様が言っている人たちはそういう人前でしてたのは本当に褒められるためでした。 E eles tinham isso até como um padrão de espiritualidade. でそれを自分たちはもう霊的なものだというふうに見せかけていたのです。 Puxa, o fulano sempre ajuda. あの人はいつでも手伝う。 O fulano sempre serve. あの人はいつでも使えている。 Isso é bom. それは良いことです。 Pessoas dispostas, Deus quer usar pessoas dispostas, está convidando as pessoas a se disporem a servir. 確かに神様はそういうやりたい気持ちの人たちを使わすのです。 E quanto mais gente tem para ajudar, melhor fica. でもっとそういう手伝う人がいたらもっと良くなるのです。 Mas o nosso coração, でも私たちの心はどうでしょ por qual razão estamos fazendo o que う。 fazemos? なぜ私たちは良い行いをしているのでしょうか。 Porque essa aparência de espiritualidade, de maturidade, pode não ser o que parece. その霊的には見えるけど、それは見せかけだけかもしれませ Por ん。 isso Jesus está dizendo, cuidado. ですからイエス・キリストは言ってます。気をつけなさい。 Então ele ensina como fazer. で、イエス・キリストはどうするべきかを教えてくれます。 Como a gente deve fazer as coisas para Deus ou para as pessoas. どういう形で神様や人にするべきか。 Especificamente falando sobre ajudar os necessitados. 特に必要性を持っている人たちを助ける。 Primeiro Jesus diz como não fazer. まず最初にイエス・キリストはどうしないか、どういう形でしないかということを教えます。 Não faça como os hipócritas que trocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. だから人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。 Servir, cuidar de quem tinha necessidade era uma responsabilidade social. 確かに使える、必要性を持っている人を助けるというのは社会的な責任なのです。 Era parte da ética judaica. このユダヤ人の最も大切なことでした。 Mas alguns religiosos da época de Jesus elevaram isso a um outro nível. でも、そのイエス・キリストの当時の宗教者たちはそれをもっと高くしたのです。 Eles faziam isso nas sinagogas e nas ruas, それを、街道や通りでやっていました。 onde tinha público. 人がいるところで。 Se eles estivessem na nossa época, talvez eles usassem o Instagram para fazer isso. もし、その人たちが私たちの時代にいたら、このインターネットのインスタグラムを使っていたかもしれません。 Olha, eu tô aqui na rua ajudando o seu José que está passando necessidade. 私はここで、ジョセフさんが必要としている人を助けていますよとみんなの前でやっていたでしょう。 Eles usariam porque era esse palco que eles usavam para aparecer. 確かにそういうものを使っていたでしょう。そういう舞台を使いたかったから。 Não que quem está postando está fazendo isso com essa intenção. だからといってそういうインスタグラムに投稿しているのはそういう動機でしているわけではありません。 Deus sabe do coração deles. 神様はその人たちの心を知っておられます。 Mas eu quero trazer aqui que esses religiosos eles usavam o que eles poderiam publicar de forma mais aberta sobre as suas boas obras. ですからとにかくこの宗教者たちはもう人前でできることを思って人前でそういう良い行いをしていました。 E quando eu era mais jovem e estava começando a ler a Bíblia, eu li esse texto que eles tocavam trombetas. Pensei, puxa, que escandaloso, né? 私がまだ若かった時、聖書を読み始めた時に、このラッパを吹いてはいけませんと書いてるのを見て、本当にラッパを吹いてるのかと思いました。 Mas é que as caixas de ofertas naquela época, a entrada ele tinha um formato de como se fosse uma trombeta mesmo, ele era mais largo e depois ela afinava justamente para que ninguém colocasse a mão e pegasse o dinheiro. その当時の献金箱っていうのはラッパの形をしていたのですね。上がもっと開いていて、下の方は狭かったのは、誰かが手を突っ込んでその中からお金を取らないためでした。 Mas a ideia de tocar trombeta aqui é que eles anunciavam jogando as moedas para fazer bastante barulho, para mostrar que está caindo bastante coisa. でもこのラッパを吹いてっていうことは、このみんながその大げさに献金をしていたのはみんながそれを見るためでした。 Como numa ocasião que Jesus estava à porta do templo e os ricos davam em abundância a oferta no templo. イエス・キリストがある街道の前で立っていて見ていたときに大金持ちの方たちは大胆にその献金をしていました。 E entrou uma viúva com 2 centavos, que mal fazia barulho. で、ある未法人が、もう本当に貧乏な未法人が入ってきて、小銭を2
2つその献金箱に入れました。 Ninguém ouviu, 誰もそれを聞きませんでした。 ninguém viu. 誰も見ませんでした。 Mas Jesus diz que ela deu muito mais do que os outros. でもイエス・キリストが言われたのは、その大金持ちよりももっとも彼女の方が捧げたと言われました。 Porque da sua pobreza ela deu tudo. 彼女は自分が持っている中で全てをあげたからで O す。 Senhor viu. 神様が見たのです。 Jesus viu. イエス・キリストが見ました。 Mas esses religiosos aqui, eles preferiam fazer a coisa parecer bem maior. でもこの宗教者たちは大げさにそうしていたのです。 Porque eles preferiam a aprovação das pessoas do que de Deus. 彼らは神様に受け入れられるよりも人に受け入れられる方を望んでいたからです。 Então Jesus expõe o coração deles. ですからイエス・キリストはそういう人たちの心を表します。 Não era porque amavam a Deus. 神様を愛しているからではなく、 Não era porque tinham compaixão de quem passava necessidade. また必要性を持っている人たちに対して憐れを持っているかではなく、 Mas para serem glorificados pelos homens. でも人に、褒められるためでした。 E Jesus, com toda a sabedoria divina, ele escolhe bem a palavra aqui, serem glorificados. ここには日本語では褒められるためにと書いてあります。 Para receberem a glória que pertence somente a Deus. それは神様だけの栄光を自分たちが受け入れるのです。 Para serem elevados. 自分たちが掲げられるためです。 Porque a glória era o brilho da santidade de Deus. 栄光というのは神様の清さの光でありましたから。 Mas eles queriam que a santidade deles brilhasse. でも彼らは自分たちの清さが光ってほしかったのです。 Em toda a criação, o ser humano é o único capaz e que faz algo que era para ser para a glória de Deus. Faz para si. 人間だけが創造されたものの中で神様の栄光のためにするものを自分の栄光のためにしてしまうのです。 Os céus anunciam a glória de Deus. この空は神様の栄光を告げます。 A natureza anuncia a glória de Deus. 自然も神様の栄光を告げます。 Quando os pássaros cantam, eles anunciam a glória de Deus. 鳥も鳴くときは神様の栄光を告げます。 Eles estão louvando ao Senhor. 神様に賛美しています。 E o ser humano faz o contrário. でも人間は反対をします。 Olha o que eu estou fazendo. 私がしていることを見てください。 Olha como eu canto bem. 私がどれだけ歌うの上手ですか？ Olha como eu toco bem. 私がどれだけ弾くの上手でしょうか？ Vejam isso que eu fiz. 私がしたことを見てください。 Fazer por causa do Senhor e para Ele. するのは神様のためにするべきです。 Uma banda que na minha adolescência eles fizeram, era uma banda gospel, chamava Banda Gospel, né, que fez muito sucesso. 私が若かった時にはゴスペルバンドがありました。 Eles foram num talk show, né, de uma entrevista. 彼らは一つのインタビューをした時に、 E eles foram questionados: vocês pararam de escrever letras gospel? O que aconteceu? なぜあなたたちはクリスチャン的な歌詞をもう書かないのですかと聞かれました。 E o líder da banda falou o seguinte, que me chocou, e depois daquilo eu não consegui mais ouvir as músicas dele sem passar por esse filtro da fala dele. そのリーダーが言ったことに対して私は本当にびっくりしてしまいました。 Porque música gospel não dá dinheiro. クリスチャンの、歌はお金にならないから。 Então a gente resolveu partir para outro ramo. ですからもう他の曲を作ります。 Que pena. 本当に悲しいことです。 Músicas que inspiraram, 本当にインスピレーションをもたらす曲でした。 de repente é deixado de lado. もうそれを、横にしといて。 Eu sei que tem contas para pagar, isso ninguém nega essa realidade. Você tem contas, eu tenho contas. 確かにいろんな払わなくちゃいけないものがあります。 Mas diminuir o dom da música, o dom da adoração para o nível de dinheiro é perder o foco. でもその賛美を本当にお金儲けのためにそれをだんだんと遠ざけていくのっていうのは本当にもったいないのです。 O que Jesus está ensinando aqui é sobre o fazer que é visto e aprovado por Deus. イエス・キリストがここで教えられているのは、するのは神様の前で神様に受け入れられるために。 Porque na segunda parte do verso 2, o que fazemos esperando que as pessoas vejam só tem uma recompensa, o aplauso e a aprovação das pessoas, e só. 誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。
É um prêmio que acaba. もうそこで終わってしまうものです。É um prêmio que das mesmas pessoas que hoje elogiam, amanhã também estarão fazendo críticas. で、その同じ褒められる言葉は、明日はみんなに文句言われているので Mas す。 Jesus ensina. でもイエス・キリストは教えています。 Quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. 3節、あなたは施しをするとき、右手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。 É possível ser um grande líder, uma excelente pessoa no que faz, e ainda assim não ser aprovado por Deus. 私たちはもう素晴らしいリーダーとなるかもしれませんが、神様に褒められないかもしれません。 É possível cantar afinadíssimo, もうすごい上手に歌うことができるかもしれません。 tocar a emoção das pessoas, 皆さんを感動させることができるかもしれません。 e ainda não ser aprovado por Deus. でも神様に受け入れられていないかもしれませ Porque é ん。 apenas um músico, それはただの音楽家ですから、 não é um adorador. 賛美者ではないのです。 O músico precisa de instrumento, a música precisa de gente para ouvir o que ele faz. 音楽家は確かに、そういう誰かが聴くための曲が必要なので O す。 adorador precisa ter apenas o Senhor. でも賛美するものはただ神様が必要なのです。 O filho mais velho da parábola que vimos semana passada agia desse modo. 私たちが先週見た例え話のお兄さんの方もそういう生き方をしていました。 Por fora, um filho exemplar. 外側では、外面ではもう本当に素晴らしい息子。 O filho que toda mãe queria. お母さんが望んでいるような息子。 O genro que toda mãe gostaria de ter. 本当にお母さんが望んでいるような、婿。 Mas no coração, ele fazia por ele mesmo e para ele. でも彼の心の中では自分のためにしていたのです。 Jesus diz, quando fizer ajudar algum necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. あなたは施しをするとき、右手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。 Seja discreto. ですから、誰も見られないようにしましょう。 Ninguém precisa ver ou saber. 誰もそれを見なくても知らなくてもいいのです。 O fato de Deus saber o que eu estou fazendo precisa ser suficiente. 神様だけが知っているということだけで十分なのです。 Para que quando eu fizer e ninguém perceber, o meu coração se console. O Senhor viu, o Senhor sabe. それは本当に誰も見なかった時に神様が見てくださっている、神様が知っているということによって自分の心が慰められるためです。 E Paulo vai falar a mesma coisa. 使徒パウロも同じことを言われます。 Às vezes não é para a igreja, mas às vezes é para o patrão que a gente está trabalhando, que a gente está esperando algo ser visto. Mas Paulo orienta como a gente deve fazer. 私たちは時にはその、なんていうんですか、上に立っているものに受け入れられるためにしますけど、パウロはこう言われます。 Escravos obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. エペソビトの手紙の6章の5節と6節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのようなお豆だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい。 Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. 人にではなく、主に仕えるように善意を持って使いなさい。 Trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. 良いことを行えば、奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。 Como você faz o seu trabalho? 皆さんはどういう形で自分の仕事をしているのですか？ Faça como para o Senhor. 神様にしているかのようにしましょ Com excelência. う。本当に一番いい形で Ele está vendo. 神様が見ているのです。 O Senhor nos chamou para sermos discípulos. O discípulo ele faz porque ama o seu Senhor. 私たちは弟子になるために、本当に、呼ばれ、そのためにその通りに行きましょう。
Porque é assim que os discípulos serão encontrados quando o Senhor vier buscar. それはイエス・キリストが迎えに来られた時に弟子たちはこういうことをしているのです。 Mateus 25, último texto que gostaria de abrir. マタイによる福音書の25章 Os versos 34 e 36. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. マタイの25章の34節から36節。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国をつけなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。Jesus vai dizer: eu vi o que você fez. イエス・キリストは言われます。あなたがしたことを見ているのです。Eu aprovo. そしてそれを受け入れているので Eu す。 aceito. それを受け入れます。 E sabe como essas pessoas que foram discípulos de Cristo enxergavam o que eles fizeram? そしてイエス・キリストを愛するためにそういうことをした人たちはどういう目でそういうことをしていたか知っていますか？ Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e convidamos para nossa casa, ou nu vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？ Quando foi, Senhor? いつですか？ Era tão natural que não pensavam quem estava olhando ou não estava olhando. それはもう本当に自然なことで誰に見られているかということも全然気にしませんでした。 E o rei responderá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。 Quando fazemos e não somos vistos e nos sentimos feridos, não foram as pessoas que nos feriram. ですから私たちがしたときに誰にも見られていないときに傷ついてしまったときには人に傷つかれたのではなく Foi a nossa expectativa equivocada. 私たちが本当にがっかりした、期待です。 Já contei essa história, e só que vários de vocês não estavam aqui. この話をしましたがもう O casal de missionários estava encerrando sua carreira. ある宣教師の夫婦が、もう自分たちの最後に、奉仕の最後にいました。 Estava voltando de navio. そして、船で帰ってきてました。 E o marido perguntou para a esposa: ご主人さんは奥さんに聞きました。 a gente está voltando para casa. 私たちは家に帰っているのですよ。 Como seremos recebidos? どういう形で私たちは迎えられるのか。 Ela: não sei. 私は知りませんと答えました。 Chegando perto do porto, eles viram balões, viram uma banda tocando, viu um monte de gente. そして港に近づいた時にはそこに風船がいっぱいいて大勢いてバンドもありました。 Olha lá, é para nós. ああ、私たちのためだ。 Mas quando o navio atracou, でも船が着いた時には não tinha mais balões, もうそこには風船もなく não tinha mais banda, もうバンドもいなく、 e só tinha a pessoa que foi buscá-los no porto. ただ一人迎えに来ていたのです。 Então aquele missionário fechou a cara. その宣教師は怒りました。 E o caminho todo, até chegar na casa, fechou a cara. そして家に着くまでもずっと怒っていました。 A esposa estava lavando ali, lavando algo na pia. で、その奥さんは何か仕事をしていて、 Ele falou: vou sair. で、ご主人さんは出かけてくると言いました。
Aproveita e pergunta para o seu Deus se é isso que ele tem para nós quando a gente dedica a vida dele inteira. Para ele, nossa vida inteira para ele. ご主人さんは奥さんに言われました。ついでに、あなたの神様に聞きなさい。私たちは一生捧げたのに、これしかないのかというふうに聞きなさい。と言われまし E ela た。 continuou fazendo o que estava fazendo lá na pia. 彼女はやり続けました。 Então ele volta. そしてそのご主人さんは帰ってきます。 E aí conversou com seu Deus. あなたの神様とお話ししましたか？ É isso que ele tem para nós? 神様はこれだけしかないのですか？ E ela respondeu. 彼女は答えました。 Conversei sim. 話しましたよ。 E ele nos disse そして神様はこう言われました。 que a nossa jornada não termina aqui. 私たちの旅路はここでは終わらないのです。 Espere de Deus. Espere somente dele. ですから神様だけに求めましょう。 Faça para ele. 神様のためにしましょう。 Faça por amor a ele. 神様を愛しているからしましょう。 Ele já nos deu tudo e além ainda disso que precisávamos. 神様は私たちに全てのものを与えてくださいました。それ以上にも与えてくださいました。 Faça por amor ao Senhor. ですから神様を愛するために良い行いをしましょう。 Faça por amor às pessoas. 人を愛しているからしましょ Mas espere só de Deus. う。でも期待は神様だけに持ちましょう。 Então nosso coração vai ficar leve para continuar fazendo. そうするときに私たちは本当に軽い気持ちで良い行いを続けることができま Continuar す。 servindo. 神様に仕えることができます。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor se pôs num certo risco de servir e ainda assim ser desprezado e esquecido. 神様は、本当に無視される、危険がありましたが、それでも使い続けました。 Pai, eu sei que a alegria no teu coração quando nós recebemos com gratidão e reconhecemos o que o Senhor fez. 主は本当に私たちが神様がされたことを見て、認めて喜ぶことを、本当に喜んでいます。 Mas a nossa rejeição não diminui o tamanho daquilo que o Senhor fez e nem o amor do Senhor. でも私たちを無視したからといって神様の愛、神様の偉大さは変わりません。 Perdoa-nos, Pai, porque nós muitas vezes causamos feridas em nós mesmos, quando esperamos que pessoas nos deem aquele olhar de aprovação e digam parabéns, muito bem feito. ですから主よ、私たちが人からの褒め言葉を、期待してそれが行われない時に傷ついてしまった時は本当に許してください。 Muitas das coisas que faremos, Senhor Deus, não serão vistas, não serão reconhecidas. 私たちがする大体のことは多分見られないかもしれません。認められないかもしれません。 Mas nos importa a tua aprovação. でも主に認められたいのです。 Pai, se tem alguém aqui no nosso meio que está machucado, Deus, por ter experiências de servir, ó Deus, e não recebeu um encorajamento, não recebeu uma palavra de aprovação, Pai, cura esse coração. そして主よ、ここに集まっている中で本当に一生懸命仕えても誰にも認められなかった、誰にも褒められなかったという傷がある人たちを主よ、今その傷を癒してください。 Pai, que voltem a fazer para o Senhor com alegria. 喜びを持って神様のためにまた使えることができますようにと導いてください。 Porque amam o Senhor. 神様を愛しているからこそ、 Porque querem, ó Deus, usar tudo que receberam para devolver como coroa ao Senhor. そして全て与えられたものを神様の栄冠のためにすることができますように。 Como os anciãos em Apocalipse a Deus, que depositaram suas coroas, representação de glória e de aprovação a Deus, aos pés do Senhor. この黙示録でも書いてありますように、多くの方たちが、神様から受けた栄光、栄冠のように神様の前に捧げることができますように。 Nós não podemos dar tudo que o Senhor merece, ó Deus. 私たちは神様に、神様が、受けるべきものを与えることができません。 Mas aquilo que nós temos, queremos entregar ao Senhor como serviço, como oferta. でも私たちが持っているものをすべて神様に委ねます。 Porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração e toda glória, para tudo sempre. 神様だけがいよいよにすべての栄光、すべての賛美、すべての誉れを受けるべき方なのですから。 Que o Senhor olhe para nós e nos veja filhos amados e aprovados pelo Senhor. そして神様が私たちを見たときには本当に神様に受け入れられた者たちとして見ることができますように。 Agradecemos, Pai, em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。